This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Maga firecrackers y cuantos pyrotechnic devices continúa está prohibido na syudad. Instalasyon del CCTV camera na mga baryo tamanda intensifika. Rehabilitasyon del puente na Maasin y San Jose Gusu tamanda ase ligero. Supply y presyo del frutas na syudad ta está piho. Operasyon kontra violador de tráfico debe intensificar para menorar el tráfico. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Tamanda acorda el gobierno local na público que ta continúa está prohibido el cuantos clases de firecrackers y pyrotechnic devices na ciudad. Base na 2012 revised IRR del Acto Republica 7183, prohibido el magawatusi, papap, ikolo, lapla, 5-star, giant bawang, atomic bomb, large-size Judas belt, giant whistle bomb, super lolo, goodbye bading, lolo thunder, atomic triangle, mother rockets, goodbye Philippines, goodbye De Lima, goodbye Napoles, coke in can, Bin Laden, Kabasi, Super Yolanda, Boga, Quiton, Hello Columbia, Pillbox, y otro más. Y entrado también aquí el King Kong Special y el Goodbye Chismosa. Base también na Ordinansa 632, el ciudad debe continuar prohibir el mga firecrackers sa ciudad pero ta permite el uso de distribución y vendida del pyrotechnic devices sa ciudad. Pero el mga authorized y tiene lisensya, business establishments y permit holders lang el pwede vende y distribuhi na mga consumer pyrotechnic. Instalasyon del mga CCTV camera na mga baryo tamanda intensifika. Aquí el report ni Marifi Tamayo. Durante el diálogo na Consejo Local acerca el paz y orden del ciudad, ya recomenda si Police Lieutenant Colonel Andrew Paul Cortez, el Deputy City Police Director for Operation del Mando Policía Local, si puede intensificar el instalación del mga CCTV camera na todo 98 mga barrio na ciudad. Asugun con Cortez, para más pronto sila puede sacar kopya del mga suceso kaya puede captura el CCTV na cada barrio que necesita sila na diila investigasyon. Por eso el diaton tapidi kita na barangay si pwede no aumenta pa yung mga CCTV kay actually mas amugate una diaton kwanta mira dayon kita kay chenebesta tormenta kita busca witness no kay los demás ta tiene miedo. Asugun con Cortez, taman difícil sila pidi kopya del suceso si el CCTV camera que ya puede capturar con el suceso o posible ya puede capturar con el suceso instalado na un privado residencia o establecimiento. Razón si porque tiene besta atrás de ila investigasyon na insidente. Aunque entiende sila que hindi también sila puede insistir sa con el kopya. Once yung mga insidente na especially ka ng mga private, tatormenta kami PD, kopya, kung yung mga CCTV, mostly tadali tayo na rason ka natin para hindi pwede mang-provide, tabla tayo kay malo, no ay monitoring, o no ay SD card, so nakikita ko sa pwede anda sa Aumento pa di Cortez que si ay instalaman maga CCTV camera el barangay, debe tiene quien taman monitor con para ver si tiene man sospechoso suceso, ta puede captura el CCTV, ta puede con enseguida reportar na autoridad y el autoridad ta puede también enseguida actúa con More on prevention kita,
si tiene CCTV, mas bueno rin tiene kita monitor para si tiene mira suspicious or illegal activities, ta pwede man report tayo kanamon para pwede tayo kita man prevent si before pa el incidente sucede sa. Mientras tanto, el presidente de Liga ng mga Barangay, Joseph Daniel Evangelista, suporta con el rekomendasyon di Cortes. Pero el problema según amo kay hindi todo barrio tiene bastante fondo para compra maga CCTV camera. Pero según con Evangelista, el barrio de Santa Catalina tiene según moderno maga CCTV camera y puede según captura con el 2 incidente de tiro kaya ocurre na di ila barrio kaya puede ayudar na investigasyon del 2 separado insidente. There are barangays who have not sufficient, who does not have sufficient budget in their NPA to afford that can afford CCTVs for their barangays. In Santa Catalina, it is only in our time that we have modern CCTV cameras, and we have been with the incidents, 2 incidents in Santa Catalina the past month, the cooperation to the police. They now have the footages of all the CCTV footages from our barangay. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaman sponsor resolusyon el Konsehal Abogao at Attorney Vladimir Jimenez kitapidi na DPWH 1st Engineering District para asilihero con el rehabilitasyon del mga fuente alina maasin. Asigun kun Jimenez se duraya ya tiene differential fuente pero hasta ahora no hay pa con este puede rehabilitar. Para con el fuente na maasin, ya suhiri también el Konsehal El King Umaga para incluir también el na resolución con el fuente de San Jose Gusu. Debe también asigun hacia de fronto con la implementación del rehabilitación del mencionado fuente. Is a resolution under M.5b earnestly requesting the Department of Public Works and Highway, DPWH, 1st Engineering District to fast-track the rehabilitation of the bridge along Maasin Highway. At tarde, Mr. Chair, kapasagita lito dol dia, hindi pa ta pwede usa kunel puente, talyena di timesa. I move for its approval, Mr. Chair, para pwede kita usa. Second. There's a motion to approve resolution as stated by Member Jimenez with regards to the rehabilitation of the bridge along Maasin Highway, addressed to DPWH. Any second? Second by Member Umaga. Co-sponsor. By jointly and severally by all members present, co-sponsored by all members present. Any comment? Member Umaga for comment. Mr. Chair, is it okay to the proponent to also include the San Jose Gusu Bridge? Will the proponent San Jose accept Gusu the Bridge. inclusion? Yes. Yes, Mr. Chair, I will agree to that, Mr. Chair. Ocho días antes el Pascua, supply y presyo del mga fruta na syudad ta estapiho. Aquí el report ni Marites Espartero. Taas na pa siyempre piho ang mga presyo ng mga prutas sa matiempo asigun na kwantos mga negosyante na syudad. Asigun ko na negosyante si Leonor Purillo del Gorg Style Fruit Stand da Barrio de Santa Maria, mas mucho pa aura ang mga takundusi party onde-onde. Por eso, ang mga supplier no ipaasasubi el presyo pero posible. El subi el presyo después ya el Pascua. Aura mucho kanila taman order mga prutas na basket kay hindi lang fresco, barato pa el presyo. Hindi pa po ma'am tumaas ang mga prutas ngayon dahil hindi pa talaga unahin pa ng mga mama ang mga party pa ng mga bata pero hindi pa talaga tumaas. Siguro magtaas siya mga December 26 talaga taas na talaga ang mga prutas. Opo ma'am, early kami gumagawa kasi may mga order kami ma'am sa mga customer namin. Ngayon ma'am, ito pull out to ngayon 9 o'clock, 21 basket po ma'am, pangregalo nila. Pwede kayo mag-order dito sa amin, sa Gorg Style po, fruit stand, dito Santa Maria, malapit sa Welcome Pasunangka, harap ng Palmeras Restaurant. Notable mucho ya también mga prutas display na estante di kanda Señora Leonor. Mas mucho di la mga fruta estaba na Cotabato igual ang mga saging, lakatan, pinya,
Watermelon, siya también mga imported. Igual mansanas, orange, katkat, peras, guyabas, mangustin, ralangha, persimmon. Nasa 750 po ngayon. Ang mga kiat-kiat, oranges, mga sunkiss, same pa rin ang price namin ma'am, mga 3 for 100. Meron din mga 10 peso. Ang mga lakatan din ngayon ma'am, hindi pa rin tumaas. Same pa rin ang price ng mga lakatan, may 65, 75, 80. Ang mga watermelon ma'am, hindi din tumaas. Ang seedless namin is 60 peso lang. El piña 60 pesos el kilo, manzanas depende na grandor, tiene de 15, 25 y 35 pesos el uno. Tiene también de 3%, el saging lakatan 100 cada kilo, grapes 350 pesos cada kilo, orange 100 pesos el paquete, 10 pesos el uno, watermelon el seedless 60 pesos cada kilo, el manga medyo subita na 170 pesos el kilo, pero aquel medyo hindi bonito de 120 pesos el kilo. 180 pesos también el kilo del mangustin, mientras el persimmon, si grande 65 pesos el uno y si yutay 45 pesos el uno. Además, según Leonor, mucho pa mga imported prutas ilegal después el Pascua, preparasyon niya para na Año Nuevo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Un solusyon según para menorar el número del mga vehículo y efecto del tráfico, también el aprehensión debe del mga violador como del tráfico, como la mga obstruction, counterflow, illegal modification y otra violación ley de tráfico. La presente tiempo de Pascua, bien natural la ciudad que tiene tráfico pero más ya agravaste por causa de halang el autoridad con el mga motorista viola con la ley de tráfico. Por eso más malo asigun taman gumun el tráfico. Debe asigun uniforza el LTO, PNP y también gobierno lokal para con el operasyon. El siguiente na mga noticias. Konseho ta kondena mga matanza na syudad. Christmas lanterns na City Jail sold out ya todo. Tiene no quiere el Zamboanga City Water District privatization. Dole taas se acorda na mga opisina que respeta el kultura del otro religión na kondukta del mga Christmas parties. Grande culebra ya kuhi na tetuan. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Craving the perfect pair? Dunkin' has you covered with a Much and Munch all-day promo. For as low as 149 pesos, pick your favorite drink, iced coffee, iced choco java, or iced Vietnamese coffee. Or go big with a large hot brewed coffee for 169 pesos and a refreshing iced matcha medium for 189 pesos. Then munch it with your munch. Choose from classic or premium donuts, munchkins or savor treats like Dunkin' Chocobang, K-Bun, and sandwiches including corned beef, ham and cheese, or tuna. Mixed it, munch it. Promo runs from December 1 to 31, 2025. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment.
tangkad mo, Mang Moy. Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad? Bakit po? Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung kumainment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niya mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yon. Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Dunkin' Match and Munch Breakfast. Choose your morning starters and match with your choice of morning boost at 149 pesos and 169 pesos. Match and Munch Breakfast is available from 4 a.m. to 10 a.m. Promo period is from December 1 to 31, 2025 only. Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ng hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día.
na mga asunto que tiene hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. STL, Dateline, Teleradio. Aquí na, GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline, Teleradio. El Consejo ta kondena mga suceso de matanza aquí na syudad. Taki al report ni Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el Consel Gian Paulo Enriquez que ta condena con el 12 parao incidente de tiro que ya ocurrí dentro lang el un día del Diciembre 14 este año 2025. Cita acorda del domingo aga, Diciembre 14, ya tiene incidente de tiro na barrio de Santa Maria donde ya queda víctima el un personajes del Philippine Air Force. Y el mismo día por la noche, otro incidente también de tiro el ya ocurrí na barrio de Mercedes donde un tal Nicolay Asistido, residente de Tumaga, ella queda también víctima. Según con Enriquez, debe pwede man na descansa el autoridad con el magamatanza na syudad. I also would like to include that this resolution be furnished all police stations in Zamboanga City. M.9b, a resolution of expression of condemnation as regards the two shooting incidents that happened last December 14, 2025, and a call to all law enforcers to put a stop to the senseless violence and killings in the city. Mientras tanto, otra resolución el llaman sponsor si Enriquez que tapidi con el director regional del Mando Policía Regional y el Philippine National Police para aumentar con el número del magapolis para asigna na Mando Policía Local para puede ayudar a mantener con el paz y orden na ciudad. El Deputy City Police Director for Operation del Mando Policía Local, Police Lieutenant Colonel Andrew Paul Cortez, y habla que el ratio del civilian y police na ciudad tallina cada uno pulis tabi siya con más de 700 vivientes del ciudad. A resolution earnestly requesting the Regional Director of the Police Regional Office 9, PRO 9, and the National Police Commission 9 for additional uniform personnel to be assigned at the Zamboanga City Police Office. I so move, Mr. Chair. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Buenamente siguro el resulta del vendida del mga parol del mga persons deprived of liberty alina Zamboanga City Jail este año. Manada sigun ken el taanda na fasilidad kumpra. Alegre también el mga PDL sa sigun kun jail custodian o custodial jail senior inspector Ivy Arbois. Por causa ta pwede este ayuda na mga inkontrada ipan alkansa con el mga familia del mga PDL sa este mes de Pascua. Asigun con ele, más de 200 mga parol el puede sila vende este año. Continua pa el facilidad receive orders, ita depende también este na disenyo por el cosa sila quiere mandaase. Ayuda siguro este grande na jail management na mga PDLs paskin tali ay detenido adentro, sabi busca manera para dali la familia. Gani tapidi tamingat kami rin di kami gracias kun el di aton mga bibientes de Zamboanga kay tanan patronize kat sila el di aton parol ara gani ni maya kami parol chene kung tamanda paase akel dol order ya lang kay akel gayot o yan display kami ya kabagayot era in the years to come suporta gayot ustedes el livelihood program del di aton PDL kasi grande gat si ayuda kanila. Tiene no quiere el Zamboanga City Water District privatization. Aquí el report ni Marites Espartero. El Zamboanga City Water District mucho desafío ta enfrenta pero maskin pakilaya hindi este ta perde el esperanza. No quiere también asigon el ahensya kada este un privado entity kay el mas manlisod ya sila asigon por causa el kedaya sila nuay control. Si por ejemplo man privatize con este, quiere sila asubi el presyo del agua, hindi ya pwede con este kontrola el ahensya y hindi pwede asigura el de este serbisyo. Asigon con Raul Rivera, el portavoz del ahensya.
Actualmente tumasin kami kaya kami man privatize sa Kulang Daton Water District kasi manada sa mga consequences kada. Uno alino si once on privatize kita kunel water district, hindi ato pwede abla to man monitor no diso yung increase sa diso yung presyo. Actualmente el water district ara unong kita na pinakabaho pa el presyo del yaton agua. So once on privatize hindi kita se pwede kontrola, so subiki se. No, and hindi tamen kita pwede asigura kunel diso yung serbisyo si bonamente batamen kasi Actualmente, asegun con Rivera, tamanda devolve otra vez con the Local Water Utilities Administration o LUA, el mag-privatize water district para na local water districts por causa el servicio hindi siyempre bonamente unwan siyempre cambio. Actualmente el LUA diba siya na directive na tamanda devolve ulit ang mga privatized water districts tamanda bira ulit as ulit kanila bira ulit as mga local water districts ulit because gani el servisyo hindi siyempre imbunamente hindi bueno. Sabi man asegun kay el water district un government-owned and controlled corporation si kosa ta kontra el water district amo ta usa para na todo dia operasyon. Alegre también a la agencia no cosa y menciona al alcalde Kimer Olaso del más reciente. No quiere también el gobierno local man privatize con la agencia. Imbes man privatize sa según, ayuda lang el LGU con el water district. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Este mes de Disyembre, mas mucho magatakundusi Christmas parties na eskwela man o nakasa na diferentes mag-opisina. Normal asigun el taman alegría una vez cada año especialmente na mag-establecimiento de privado sektor. Pero asigun ko ng director del DOLE Albert Gutib si hindi man sila work-related, hindi pwede forsa kung un empleyado man da entra baila na mag-aktibidades ta kundusi. Si no quiere entra mag-empleyado especialmente si otro el reliyon no debe con este forsa. Hindi po yan work-related yung ipinagawa ng employer sa empleyado, then hindi po pwedeng pilitin natin na ipagawa sa kanila. Pag ayaw sumali yung mga empleyado because that might be against their culture and religion, then huwag nating pilitin. Grande Culebra, Yakuhi, Alina Barrio del Tetuan, takil report di Emil Tuban. Tano dya po di Kuy Culebra na ungka sa Alina Mormons Tribe na Barangay Tetuan anoche. Un concerned citizen niya laman na barangay. Katsya ni Culebra na kisame del ungka sa Alina Mormons Tribe. Iyat siya ni miedo el mga gente na lugar. El mga residente akabakohre katsya ni miedo na Culebra. Por eso, el tano dya anda na lugar. Iya po di mira con el Culebra. Yamiri ko nil mga residente damon, takore, pensabay ko, pensabay siya ni trouble na, sinibata ka naman niya anda. Yablang migo kay Chile do Culebra na ayan na kisame kasali. Pero siya anda kami man responde dayo yan mira kay El Culebra yaba estaba na kisame para ayan na spiral. Iya responde kanda sani gubaton iya kuhi ko na Culebra, iya po ni koneste na sako iya liba na barangay hall. Asigong kung altanod posible asige este Culebra na abinida, iya ginda ali ng mga kasa na Mormons Drive. Nariyo kasi estaba el Culebra. Kaya pigi kasi kal nante primero kami kuya grande, aja kal cerca na Rio na riprap. Nakasaka kami na dentro na wall. Akal madrugada saka kami. Hasta araw kal Ari pa syempre kisame. Si ari adentro kisame. El otro noche pwede tamen sila kuhi Culebra na wall del unka sa alina lugar. El mga bibiente se reklama kahit takome este con el di ila magamanok alina lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages.
Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's #1.
#1 for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Mga smugglers ta abandona mga sigarilyo na fuerte kampanya del otoridad. Aquí Almi report. Otro aprehensión niya también el puede hacer el Police Regional Office na di la reciente campaña contra el mga smuggled cigarillo, pero esta vez alin na probinsya del Zamboanga del Norte. Del Lunes lang, por causa con el bien porsigido operasyon del otoridad, ya abandona ya lang mga smugglers con el mga sigarilyo na Kantoy Mar alin na sitio si Kanan na Siocon Zamboanga del Norte, donde asa di ilabangka por sa aumente sila abandona y alcanza el valor del confiscación na cerca 800,000 pesos. Esta también sitwasyon hasta aquí na ciudad de Zamboanga, donde takabaya subi el presyo del mga smuggled items por causa con el bien fuerte kampanya del otoridad kontra con el mga kontrabando. Tali también al Philippine Navy, kita ayuda con el PNP na bisyada alinalamar para peresangga kanila i-confisca mga kontrabando antes pa este ginda na mismo syudad o na mga serkano probinsya serka aki. El pulisya pare aresta kun un persona kun droga prohibido na bypass operation na Tugbungan. El Station 6 sa kondusir operasyon alin na bypass road na barangay Tugbungan iya pare aresta kun Willie Alas-As alias Jungjung, presidente de Tugbungan. Na suposisyon niya pa saka el 5 pakete de legaw shabu tiene valor de cerca 7,000 pesos. Punilea de Tenea, Natetuan Police Station. Trouble Natetuan envuelto menor de edad. Aquí el report di Emil Tuban. Un 15 años menor de edad ya supla con el de edad persona alina Alparo Drive na barangay Tetuan anoche. El mga tanos de barangay Tetuan niya responde alina Alparo Drive anoche después se tiene trouble alina lugar. Ya puede saber kay el mga envuelto aquí, kanda Joseph Luzada y el 2 menor de edad, todo residente de alina lugar. Na investigasyon del polisya anda na tienda ese 2 menor de edad, iya puede sila uwi con el persona tatoma alina tienda, kay si puede elimira con el taruba magamanga, ay supla ele con este. Ya puede uwi este suspechao iya atraka con ele, iya supla dayon con el mga tasinta tatoma alina tienda. Na estasyon del polisya tiene konfrontasyon y habla al polis con el jovencito, kay no'y manggaha menciona con el di su nombre, porque ele arabia dayon iya supla con el gente. El polisya puede arregla con el 2 grupo, iya puede sila volve. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un persona el herido después de ilang motorsiklo yaman bangga na un auto alina barangay di Kiniput. Tabira otra vez si Emil Tuban. Un persona herido después de la motorsiklo yang bangga na auto alina barangay Kiniput ayer aga. Takore sa Pueblo para nagutalak sa Zamboanga del Sur. Este motorsiklo keta maneha si Rahim Suahing Abdul Mutalib y cuando liga kinabirada na tuktukalaw yaman bangga este con el auto. Keta maneha si Alpaid Sajam Pakam, residente de Recodo. Kun Abdul Mutalib ya libal service del barangay na hospital, mientras con el di ila mga bihikulo, ya liba na police station to na kuruan para la investigasyon. Mientras tanto, un motorsiklo ya puede asibangga con el pedestrian alina Pilar Street en Anteaga. Takore sale na Pueblo para na Veterans Avenue este motorsiklo, keta maneha si Jerry Claquio Montalban. Y cuando eliga aquí en el lugar, ya puede ele asibangga con el un estudiante y tumbaya el motorsiklo. Con el pedestrian ya puede identificar como un tal Patma. Ya sostene herida na cuerpo y eliba kanila na hospital. El polis investiga pa con el incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Mañana oficialmente el revivía otra vez el famoso deportes de boxing na ciudad de Zamboanga, el golpe-golpe ng mga barangay. Kaya review otra vez el manager-owner del Zamboanga Valientes, el konsehal de Distrito 2, Ronaldo Juni Navarro. El conducir con la actividad al na talon-talon covered court mañana, donde tiene 18 mga bouts desde el amateur hasta professional boxing kontra mga boxers de Zamboanga del Norte. Asigun con el Consejal Navarro que principio pa lang este del mga juego de boxing, siendo na otro año el continuaste na otro mga barangay. Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana.
El entero Zamboanga Peninsula ta experiencia ahora el efecto del easterlies mientras salí también el efecto del intertropical convergence zone na cuantos parte del Mindanao. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Di aton report esta noche ta habla que ta continua prohibir na syudad el mga rebentador para na Año Nuevo. Kasi por causa nuay pwede pasar na majority vote na konseho el propósito ordinanza que ta permitía otra vez el rebentador na syudad. Kita acorda dos suceso donde mga rebentador ya rebenta na barangay Tetuan lo mismo alina Kabatangan a mediante el disposal que ta hace la autoridad. Ese mga suceso yung ocurrir destrozo na mga propiedad del mga vecinos ambos del Tetuan y Kabatangan. Hasta ahora no hay pakita, sabi si Cosa ya pasa con el caso contra con el dueño del mga reventador. Otra vez el reventador prohibido na ciudad de Zamboanga, por eso el mga pulis debe acabar uhi con estos mga kienta bende mga reventador escondido. Na otro lugar, sigun, estos sa ayaan da kumpra y vende na syudad. Alin ng mga barangay, mga bata at karga mga boga kita usa, mga denatured alcohol para pwede hacer benta. Ese boga prohibido siempre por causa puede este sin duele con otra persona y el mismo bata que enta hacer benta puede sostener herida na cuerpo. Mismo, el Zamboanga City Medical Center y habla que delicado el vida y salud del gente, en tal caso rebenta na mano o otra parte del cuerpo. El bombero habla también que ta causa quema el mga reventador en vez de alegre el encontrada del Año Nuevo. Mga biktima de quema, triste y llorando. Mga abuelo-abuela habla que mientras sa termina el año, procura preserva el vida y propiedad. Este para alargar el vida y continua goza y vivir ng mundo na siguiente año. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Diciembre 18, 2025. En calor de entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5.